Good morning! Dalawa na naman kami. Iniwan naman si Ian kay mama niya. Nag-duty naman si mama niya. No, agoy, nagbula-bula. Nagbula-bula. Agoy, nagbula-bula. Hello. Gapaktis o gapa si Ian. 4 months na si Ian. 4 months. Gapraktis ng gapa. Naman. Naman. Ano na? Apoy ka na? Ansa mo na? Ansa mo na? Ay! Ay! Whoop! Ah, yehey! Yehey! Okay na! Okay na! Hello! Hello! Oh, grabe kaya. Grabing buto-buto siya dughan. Practice. Practice. Ang heart niya, grabing buto-buto. Dug. Bye-bye. Ligo na naman si Ian. Everyday Lego.